حزي كم حزبي كاب زمن قرقر زيا بخمين وصا اتوم صقم تግራይ ምንጩ ካብ ደገ ክኾን ዝደልዩን ኣብ ደገ ኢሎም ዝኣምኑ ንግዚኡ ንጎድ ንገዲፍካ እዚ ሕዚ ዘሎ መከራን ጸገምን ውድቀትን ውርደትን ድሕሪ 1983 ዓመተ ምህረት ምስ ዝተተሓሓዘ መንግስታዊ ቅዋም ዘተኣሳስሩ ኣለዉ ትግራይ ንእሽተይ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ብዝብል እዚ ሕዚ ዘሎ ብተናን ክፍፈልን ብ1985 ብ1993 ብ1997 ብ2004 ብ2010 ብ2013 ብ2015 ብ2017 ወዘተ ምስ ዝተፈጠሩ ፍልልያት ወነ ወለድ ውሳነታትን ፖለቲካዊ አጋጣምታትን አጻሚዶም ዝርእይዎውን ኣለዉ ትግራይ ዓቕማና ብትነት ያመጽያ ብዝብል እዚ ሕዚ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ህዝባዊ ብርሰትን ሰላሕታዊ ጽንተትን ምስ መምጻእ አብይ አሕመድን ስዒቦም ብዝተረኣይኑ ኩናት ትግራይ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ዘተኣሳስሩዎን ዝርእይዎን ኣለዉ ምስ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ ምስራሕ ዝከኣለሉ ባይታ ምንዳይ ምተኸኣለ ብዝብል هلو زحفرن زحنخن زحزنن زغون كونتات مس تفناጫላይን ተተኳዓይን ባህር ፖለቲከኛታትን ሊቃንን ትግራይ አላጊቦም ዝርእይዎን ኣለዉ ንዘተን ምርዳእን ዕድል እንተንህብ ከም ዘይምኾናን ብዝብል ብዝኾነ እቲ ዝኾነ ኾነሞ እቶም ዝተዘርዘሩ ኩሎም ልክዕን ዘይልክዕን ጎባጥን ቅኑዕን ከይበልና ዝመፀ ምኽንያት ይምጻእ ብውሕዱ ግን ነቲ ዘለናዮ መራሒ ካብ ማእኸል ሃገር ዝትኮበልካ ህዝቢ ናይ ምዃን ሕማቕ ሓቂ ዝቕይሮ ይኸውንን ሕዚ ከም ህዝቢ ካብዛ መንቅርቅር እዚኣ ከመይ ንውፃእ نحنا سالساي مجد نبل انت استدفئو انت استجفعو انت استعم دليو كاب النابن زخده يملس ليق تجراي اب سميني خون اب دبوب كاب زلو صقع زمسل زي صقعي بهصوص تلاقيقو عقمو كي غدله حاو كي بدله اب مصغان مقان دبرو يملالس حزب تجراي اتزعبي عقميلو زامنه صقم تجراي تحت عقم حزب تجراي إلو زوينه حزب تجراي بزلو مجد كقصل ايغبان زبله حزي اب سالساي مجدي يربب حزي ملوء تاريخن تاريخن سبكا ناب زي باخن قدلخا ناب زي مكن بهيركا ناب زي سكن نابايتا بوليتيكا تግራይ መልስኽን ገብር ምግባር ጊዜ ዘይህብዋኒን ኮይኑ ኣሎ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት TBS TV ወርቃዊ